अमिता चौहान हूँ मोर उपर भौणी काली संध्या बेले गत काली संध्या बेले कथबार्ता कला बेले से एते उत्साही थिला से जो उपकार पाइछि आउ ए मॉर्निंग प्रेयर रे योगदान करी मते कहूला मो साक्ष्य देबे मुझे निश्चित भाव में मु आह्वान करुचे से आम पाखे तार जहाँ किसी वक्तव्य अच्छी से कह चांदी कह आपण माने प्रार्थना करथिले हम माने कलकत्ता जाइथिलु से विसार जो प्रोसेसिंग थिला और डॉक्यूमेंट आमे सेठी देकी आस्थिलु आ गत काली 7 दिन भितर आसिकरी काली पहुंची गला आम दी जनकर भिसा से मो विशेष विशेष प्रभु को धन्यवाद दबा संगे संगे मो परिवार जो प्रार्थना मन संगे अच्छी माने का समस्त को धन्यवाद दौच। द्वितीय विषय हूँ जे এই जो भिसा पाइका मैंने प्रार्थना करूँ मनरे डर थिला काले जदि ए युद्धटा व्यापे हुए तो अनेक गुड़ाक फ्लाइट को सेमाने हुए तो कैंसल भी कर दे पारंती मात्र आनंदर विषय सुखर विषय आप तो जानी आ गत काली 5टा समय सीज फायर डिक्लेयर हो जाइए उभय पक्ष राजी अच्छा युद्ध विरति से मो प्रभु को मत धन्यवाद दिए आम मैंने प्रार्थना भी करूँ आउा प्रभु शुणिले आउ से सीज फायर थैंक यू वेरी मच। आपण मैंने मो ना जानी मो ना मधुस्मिता साक्ष्य मु दौची मो माँ मो माँ जे कि बेसी शिक्षित नुह किंतु प्रभु तांको बहुत ज्ञान बुद्धि देइछंती पिलाट दिन हूँ मो आई तांको माने चली जाइथिले मो माँ को मो माँ को जेजेमा लालन पालन करिछंती मो माँ को जहाँ शुणी मु कहूँ किंतु मु देखे सानटी बेलू ही मो माँ बहुत परिश्रम करती मो माँ बापा दी जन जाक बहुत परिश्रम करती आगुरी आम मानकर मो बापा गोटे शिक्षकतार आपण मैंने जानते सैलरी केते तथापि मो माँ बहुत जत्नर सहित आम मान को अल्प अर्थरे मध्य पालन करिसेंते तत्सहित से किसी बिजनेस पाई मध्य से सब बेले बहुत आग्रही किछि पैसा रोजगार करेंगे किसी गोटे कौन करेंगे यह सब बेले तांकर चेष्टा केमिति परिवार को आग को बढ़ेबे आ मु सान बेल देखी आसी सी सान पांतर उठते आम से बहुत गुड़े गाई सब गुड़ाक भी रही पशुपालन ये सब तांकर बहुत माने आग्रह से मो अजा बेलू ही आपर परे मो भाई माने छोट छोट थांती मु बाहा हवा परे बोधे मो माँ गोटे छोट माने कमांडर कहते ताको सेटा किनिले स्टार्ट कले तांकर बिजनेस ताको से चलेले से पैसा उपार्जन होइछि परे परे धीरे धीरे सब गुड़ाक माँ ही हैंडल करती कारण मो भाई जी फिरोज सी तो मोठू प्राय 6 वर्ष सान मो माँ ही सब विषय देखा देखी करते मो भाई मध्य तार भी आग्रह बहुत बड़टा जी फिरोज सी प्राय 10th क्लास परे परे ही ये बिजनेस रे से एंटर करथिला माँ और मो भाई दी जण मिसिकी बिजनेस करू थांते ए प्रकार प्राय 10 वर्ष भितर माँकर माने परिश्रम भाईंकर परिश्रम प्रभुंकर जो अनुग्रह ता द्वारा बिजनेसटा एते बढ़िला से माने बस गुड़ाक आनिले जोटा चली बर्तमान भी जीजेस सेप्स गोटे जगह लिखाई इमानुएल दाई किंगडम कम एमती सब बहुत गुड़े कोटेसन दे कि बस गुड़ा बाहर ताकू देखी आम मानकर मन बहुत आनंदित आते हिंदू परिवार से माने मध्य से ना को मनरे
ମାନେ ମୁଖରେ ନେବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଜେସ୍ ବସ୍ ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଇଭେନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଠୁ ଶୁଣିଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ପାଉଅଛି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ୱିଦିନ୍ 10 years ଭିତରେ। ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବିଜନେସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର, ଆଉ କିଛି ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ତା ଭିତରେ ମୋ ମା ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଗୋଟେ ଅତି ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଜନେସ୍ରେ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମା, ଯଦିଓ ଭାଇ ସେ ସବୁ ବିଜନେସ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଦେଖି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମା ସପୋର୍ଟରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟରେ ମା ରହିଥାନ୍ତି। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ମା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରପକ୍ଷ ବା ଆମମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ତ ବହୁତ ରାଇଭାଲ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲେ, ମିଛ ସତ ସେ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ସବୁ କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଆଉ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁ ମାଆକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ମାଆ ଜଣେ। ଆଉ ମୋ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଆଉ ମୋ ମାଆ ଯେମିତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ହାରିବି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଅପ୍ସ ଡାଉନ୍ସ ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସେ ପିଲର୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଲର୍। ଆଉ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଆଗକୁ ଥାଆନ୍ତି, ମାଆ ପଛରେ ମୋ ବାପା ଥାଆନ୍ତି। ତ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମାଆ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି। ଏଣୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସିଛି, ମୁଁ କେବେ ଡରିନି କି ହାରିନି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରକାର ମାତା ପିତା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରେୟାର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏ ପରିବାରର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରେମ, ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।